आकाशबाणी आगरतला कक्तमा पर्यो किशोर जमातिया दिनैनि कक्तमा बोबाग रकंखा राष्ट्रबख्रक द्रौपदी मुर्मु बस्कां सेप्टेम्बर तालनि सालबा सालमारि फोरोंनाय रकनि सालो दिल्ली तालनि बिज्ञान भवन पसं फोरोंनाय रकनि सखात रवाना चीने स्नामै मानमुं बांयाफानो हाखतर बिसिंगो चीने नांमानि सुफुंना बागै मजमसिनि रुंजाक दंगन हई शाखा केंद्र हाफां हास्टेफा इंद्रसेना रेड्डी। প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ কেন আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি প্রত্যেক দিনের আকাশবাণী আগরতলা বাংলা সংবাদ, এবং সেই সংবাদটি পাওয়ার জন্য আপনারা এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। नाल्लो साका विकसित भारत अंगना नाहार मुं सुफुंना बागै थिनांनि आजाय संनि थानि बारजा तंगो दिल्लीयाव संखाजाक बोरिरकनि बिसिसिसनि उमर जराने सुब्रत मुखार्जी काप फुटबल बातायमुंनि तिनिनि थुमुंग त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कुल गोल कायथाम कायसानि फेरबाय दिल्ली न मेसेनखा राष्ट्रबख्रक द्रौपदी मुर्मु बस्कां सेप्टेम्बर तालनि सालबा सालमारि फोरोंनाय रकनि सालो दिल्ली कतालनि बिज्ञान भवन रुंनग फोरोंनाय खरक ब्रैथि चारन बसं फोरोंनाय सकात रवाना रुंकक संलायनक साखा रुंनक रुंताय सैथाय रुं बेदेकनि नायकल मुं बाय हांखर हास्टेटाय बसं बेरेमनि रेमथाम अमहाय सकात मानाय फोरोंनाय रकनि सायजाखा PM श्री साब्रुम कुचुक माध्यमिक रुंनकनि फोरोंनाय रंजन देबनाथ असकात याफार जाकनानि बागै सायजाखा चीनी स्नामै मानमुं बांयाफानो हाकतर बिसिंगो चीनी नांमानि सुफुंना बागै मजमसिनि रुंजाक दंगो हनै शाखा केंद्र हाफां मानै पायनायथाय फालनाय नानाय कक संलायनक शाखा इथानल स्नामथानि याकबारा चीनी सामुंगो फनांजाकमानि बागै चीनी मरकमानिया चीनी बांया स्नामजाकमा तेरनि सिगांगो चीनी नांमानि बांमा नबार दैबारनि बागै खास्त थांमाथाय रुंगै तनि जाकमा बागै से चीनी मरकखा ताबुकनि मल चीनी स्नामुं थामरा दकरा साइतन ओंगै मान हनै खाख्लायजागो मरक मुंमारि कमथिंना बागै आगस्टनि साल पुइलानि सिमे साल थामथि नभेम्बर जरा बानिया ख्लायनाय रकनि बागै चीनी रुंगै तनिमानि मारि ब्रैरा तन चंजाखा बस्कां अक्टोबर तालनि सालसिबानि सिमे कुरु फेरेमा सेंखाय तेरनि मल चीनी मानथक मुंथायबो बांगान हनै हाफां खाख्लायो हाकतरनि दरबार फांबख्रक सूर्यकान्त शाखा जलातै दरबा ख्लायमा हायुं बेरामो पुइतो थांजाक मुं बांग्रुवताय रां फोनांमाताय रांरि बांग्रो थानि सुबाओ दिल्ली कतालो तिनि फिल्सी साब्रिक्स केरं दांस ब शाखा कतालकुक दरबा ख्लायमुं उंखा रांथं बांग्रानानि कायसा थं ब्रिक्स हाकतरनि दरबा ख्लायमुंनि बिसिं जबालायमुं बांग्राना बागै बब फानबक्सिनखा हाथाय आमचायनि खुमरगो बेरायनाय पियाताय अ पियानि मधु थुमुय नुखुंचालगो कान्चनपुरनि हुकबार ख्लायनाय गोबांमा हुकबार ख्लायनाय रक बरकनि सालकबांमा रमै सामुंतांमा ओंखारि ताबुक हाकतनि आरिलायै फातार हाकतर सगैखा अबनतयै कायसा कक्थुम कायसाव आमचायनि हातिव सिमी फालजाक तंमानि कान्चनपुरनि मधु खरक सिनि रानि गोबां सामुं तांनाय रकनि सामुंनि काहाम मानमारि ताबुक हायुंनि हातियावबो थाङै सगैखा नै साय नै चिसा बिसिनि सिमी देरगां फार्मार प्रडिउसार मथानि साकथारमुं बाय पिया मधु ख्लायनाय रकनो खा बाजार जागै दंगो कान्चनपुर हर्टिकालचार नायखुंनि चुबा चुबाय थुममानि मधु गुवाहाटीव पेकेट ख्लायै ताबुक दुबायो रहर जागो सा मेट्रिक टन अ मधु रहरमानि बिसिंतै पिया मधु ख्लायनाय रकनि इमां मुख थांमानि लगे लगे फियकजाखा कताल हामक्रायनि लाम আমাদের এই কোম্পানিতে প্রায় 750 ফার্মার আছে। আমরা এই কাঞ্চনপুর নর্থ ত্রিপুরা আমার এই পাহাড় এলাকাতে আমরা মধু সংগ্রহ করে আমরা প্রথমবার দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে আমরা রপ্তানি করেছি। তাই যে আগামী দিনে আরো বড় করতে এবং আমরা আশা রাখি আমাদের ভারত সরকার আর ত্রিপুরা সরকার যে আমাদেরকে সাহায্য করুক। कान्चनपुरनि हाथाय आमचायनि सिमी दुबाइनि हातिव सगैखा त्रिपुरानि काहामकुक मधु आबोबाय पिया मधु ख्लायनाय रकनि अ काहाम मानबारिनि बिसिंतैनो हास्तेनि हुक बारबो ताबुक हायुं बेरेमनि हातिव फियकजाखा कताल हामक्रायनि लाम कक्तमा खतलनि सिमी आं बिपुर्ना आकाशवाणी आगरतला नीति आयोगनि आदं डॉक्टर जोराम आनिया तिनि गुमति हांखरनि आथालो बुला गरिया एकाडेमी मॉडल रुंनगो बेरायनायखा आरो बनो लामसखा त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर रामपद जमातिया बेरायनायफ्रो अ रुंनगनि फोरोंनाय नानि फोरोंमुं बेख्रेब जुदा जुदा जोंजालताय अबनो याकाग्रोना तुयै ब फोरोंनाय रक बाय संफायै कगलाम सालायखा अबनि लगे जमातिया हा हदानि हुकुमु मुकुमु तांमुं तुयमुंनो तुयै ब कक सालायखा ब
लामदिं बदरपुर लामातै ट्रेन लाइ समung tabuk bo kom thema bisingo tongo NF railway ni bukhaktei sajaka khna sanja damdok tamai sotei thamjio 15650 train narengini simi agartala ni bukhak lam rawana yang 01666 agartala rani komolapati express khna sanja damsin tamai sotei nuisiwa agartala ni simi lam rawana akashbani agartala kendrni okoktoma awai khlaija gei tongo Akashbani ni koktoma update mana ni bagai log in khlaidi www.newsonair.com news on AI app follow khlaidi hoda lamo Facebook tai X handle all India radio news tai Instagram page AIR news LRso naidi official YouTube channel news on AIR obono karaibo Akashbani Agartala kendra ni koktoma update manna ke X handle Akashbani news Agartala Facebook AIR news Agartala tai YouTube Akashbani news Agartala bo naina nangana Hastepa Indra Senare dinallo tini Nandanagar ni Don Bosco school tai Ramnagar ni Bani Vidyapit Girls Higher Secondary School berai naikha o rungnogo khungnai ni Scout and Guides ni bai thang khatangoi samung tangnai tai phirungnai rok bai koklam salaikha Don Bosco School jogalijak pando haste phasaka Tripura ni Scout and Guides haste ni buskang thani juda juda ke samung tangai tango phek mungkri Tripura snam na samungo Scout and Guides manjakma kok khusai haste pha kha phurjakma ni kok saka Don Bosco School Scout and Guides ni adong song haste phana guard of honor rakha haste pha Bani Vidyapit rungnogo bo Scout and Guides ni adong tai phirungnai rok bai koklam salaikha bo rungnok ni noklawo buphangbu sakaikha Musang nallo sakha bikosito Bharat ungna nahar mung supungna bagai tinangni asai songthani barja tongo o samungo srungnai rok buskangai phaina nangana Mantri Bokrok Narendra Modi ni asaima salrogei BJP hakotor gnangai Talsaramoi cholinai seba sankalpo abhijan khlayana tini Delhi ketalo dolni bebak Bharat beremni tangkra Binod Taure saka salsis ni Oktober Mantri Bokrok Musang Modi Gujarat Mantri Bokrok ngai samai tangmani bisi naisi ba pungmano rugui o samung butang ni bisingtei palaijagana o samung butango Anganwadi samung tangnai khorok chibrei rasai ni bokobangno borom rojagana obono karei juda juda samungo manjaknai sikla hodano samungo krung rena sakthar jagana oboni logui block beremo salsibani seba setu abhijan ni bisingtei hafangni tangbutangni Sepman ya lukurokno nangmani kagos rok rumani bisingtei hafangni sep manani suba jagana Tripura High Court ni Dorbar Phang Biswajit Palit tini khwai hang kortai daira Dorbar nok ni Dorbar Phang rok ni bagai ketal tangjak quarter complex no berai naikha na berai nai prubini logi tongkha khwai hang kortai daira Dorbar nok ni Dorbar Phang Manobendra Dev Burma yakbar hang kortai daira Dorbar nok ni Dorbar Phang Sharmistha Mukherjee nukhung Dorbar nok ni Dorbar Phang Ramdas Chattopadhyay Mantri Bokrok Narendra Modi o talni thamchi Salmari kokti salni phungdamchi sawa Akashbani ni Mon Ki Baat panda hakotatai phakatar hakoton ni lukurok bai koklam salayana oba ngone Mon Ki Baat panda ni phil sara thamsis ni berem ni panda Mantri Bokrok lukurok no borok ni wansukma kha kamano Mon Ki Baat ni ko rohornani kobokha MyGov open foramo eba nomo app lukurok ni wansukma rokno rohorei manbayana toll free number 1800 117800 or number call khlai Hindi eba Engraji by wansuk mungrokno record khlai rohorei manbayana obono karaibo 1922 number of miss call rui je link manana obotwibo SMS khlai manbayana o August talni salni chisarni horni damchi satamui choti brisi ba jora phone tai message tei rohorei manbayana Burirok ni BCCS ni Umar Jorani Subrata Mukherjee Cup football batai mungni tini ni thamungo Tripura Sports School koplayeng khatini Delhi ni Tejas Stadium jogalijak thamungo Tripura Sports School kol kaitham kaisa ni pherbai Delhi no mechan kha Sports School ni ungai Jessica Jora Mina Tripura tai Vanessa Halam gol kaisa khereka Group League go Tripura Sports School tabuk jora thamung kaibri ni bising thamung kaithamo koplayeng kha Buskang dam loi chibroyo Banglani twijrang yakchuni salsi bukhako no bar heleng saimana hnei Bharatni no bar teibai naikhongni bukhangtui
sekangbaria kokmungko sajaka oboni bagui Tripura no khobui salsi salka amchaini hasterogo o agostalni salni sicha jora mojoma kubang watui phaimano yang Agartala Nobartibar naikongni bwkhak sajaka bwskang damni chibro hasteni bebak hangkora amchaio erangkogui watui phaimano khana tungmari sakao 30 degree tai khamao 26 degree celsius ni ganagini tongana tini sakani tungmari tongkha 30.5 degree celsius tai khamani tungmari tongkha 26.2 degree celsius parena sakang tini koktoma bobagrok tai sapuru Rashtrapati Draupadi Murmu bwskang September talni salba salmari phwrwngnai rokni salo Delhi talni Bigyan Bhobono bosang phwrwngnai rokni sokat rwana chini snamui manmung bangya phano hakator bisingo chini nangmani supungna bagui mojoma chini rungjak tongo hnai saka kendra haphang hastepa Indra Senarya dinallo saka bikosito Bharat wngna naharmung supungna bagui tinangni achai sangni thani barja tongo Delhi songsajak buri rokni BCC ni umor jorani Subroto Mukherjee Cup football batai mungni tinini thumungo Tripura Sports School gol kaitam kaisani pherbai Delhi no mechen kha kok borok bai kok toma tinini bagui orono paikha ulni kok toma ai engana khna phung dams ni tamui 30 bridge o